Ilang piraso yan? Wala? Ginawa na magandang ilagay yan. Ginawa na maganda para ilagay yan. Ay, suko. Ano? Doon na sa taas, parang ganda-ganda wari yan. Sandali lang. Sandali lang. Sige, pwede na dyan, pwede na. Ay, talaga komportable dyan eh. Yung mati ka na. Ha? Palihan namin tayo. Hindi talaga pwede din eh. Ay, ang laki ng sako naman din yun eh. Testingan natin. Pare, balikan ulit. Balikan lang. Tapos. Balikan. Balikan. Eh, paano yung manabela mo? Ay nga, ni pala yung manibela pare. Hindi pa makakasya pare. Idol, manibela. Pare, balikan lang ulit. Pare. Taas. Sabit pare yung manabela, di kakalikon yan. Sige pare, balikan na natin taas. Yan pala pare, sakto na. Pagsak mo na, huwag kang magagalit ha. Yan pare, sakto na. Yan, sakto na yan. Pare, salamat. At pare, talagang pa ito no. Ngalit naman. Tama, sakto lang. Ayos.